रणवीर तरुण बड़ भाई आ रिलेशन दृष्टि सी तोर देढ़सुर हम सो एमती भूल जमी आग को रिपीट न हुए। तारिणी तते भी गोटे कथा कहीदे मन रख तारा जमती घरे आ किछि भी डिस्टर्बेंस न हुए। स्पेशली रणवीर भलरे बुझे दे से ए जाए घर बोहू हैनी हवा को जाउछि तेणु घर लोकों विषय बेसी मुंड न खेलेले बहुत भल हम। चल रणवीर बुझी पारुनी पीसी बागर मो पर एते राग काहे आज बेकारटारे मो पे मो दीदी को केते कथा सुनिबा को पड़िला मो बुझी पारुनी मो कौन करबी जति भाई मो दीदी ऊपर किछि भी विपद आसीबनी कि से केबे भी असुविधा रे पड़िबनी हे भगवान मो कौन करबी मो निज पार्टी अड्डा मारी बसबी ना निज को गोटे रूम रे बंद करी बस राइट तब ये कौन पे आसीछ तमर मते कौन किछि कहबार अछि कि ना मु किछि भूल कर देली जोति पे तमे मते ठीक गाड़ी करबा पय आसीछ। अरे टिके मो कथा सुनो टिके रिलैक्स हुआ मु तुमको सेमती किछि भी कहबा को आसिनी। अरे मु तो तुमको देखिली बस तुम एमती सैड थिलो सेहि पे मो चली आसली अरे तुमे पूर्ण थोर एमती कोन पे गांचो आज पूरी थरे सीमा मो पे दीदी ऊपर गाड़ी कल मु बुझी पारुनी मो दोष कोठी तुम दोष हला तुम समस्त कंठरे मुंड पुरेबा। अरे यार तुम बड़ अजब मनीष मु नुहे तमे ना को गोटे जासूस डिपार्टमेंट रे रहितले भल होइता काहे ना जेतेले देखिबो तमर किछि ना किछि गोटे पागलामी चलतिबो। यू लिसन बहुत बड़ बड़ कथा कहछ तमरे जो पीसी मां रणवीर को नहीं ओवर प्रोटेक्टिव होचंती एते भी हबा भल कथा न सब बेले तापाई किछि ना किछि गोटे प्रॉब्लम चली इच्छा तो होछि एबे मुझे ताको मारी देबी एक तो से मोसा मजाक कला और तापाई मो दीदी भी अच्छी गाड़ी सुनिला तो धरा प्लीज ए सब टॉपिक बंद करो कथा पे बहुत टॉपिक अछि। अच्छा जति कथा से रणवीर विषय भाबुछ मो विषय जति के केबे थोड़ा भाबिछ तम विषय मु काई भाबिबी मैडम आ किछि दिन पर हमर मैरिज हबो आ तमे कहछ मो विषय कोन भाबिबो तमरो फीलिंग्स बेले किछि अछि ना नाही राति रे तम सामना रे गोटे हैंडसम पु उठी आइछि केते बढ़िया समय मिलछि अरे तमे कौन हाँ कौन मु तुमको दुब बरगड़ पत्र दे पूजा करबी देख मो साथी जमर भी चालाक देखिबनी कह दोछि
जदि मु सेमिति करे ताहले तुम कौन करियो ताहले ମୁଁ ତାହେଲେ ताहले घर लोक एठी आसी हंगामा करेंगे। ये नहीं माने मो कहवा कथा हला कि तुम दी जन एपर्यंत लाणी मैरिज करन आ इनती क्लोज हवाटा नहीं माने काले कौन कि भाबिबो देख रणबीर आम घर लोक कि कौन भाबिबो ताठू बड़ कथा हला तमे एठी आसी कौन करछ आ एमती रूम भीतर को बिना परमिशन आसीबाटा कौन ठीक होउची कि सॉरी सॉरी एक्चुअली मो तुम को न पचार कि पलि आसली मु बोधे तुम को डिस्टर्ब कली ओके मु चल जाऊँ कि नहीं अरे ना ना किसी भी डिस्टर्ब करना जदि किसी कहबा को आसिल ताहले को ये नाई तार मु खाली तुमको गुड नाइट कहक आसती ये कथा कौन कि तले हॉल रे मम जमती तुमको कहले मत बिल्कुल भल लगे तो तांको तरफ तुमको सॉरी कहक आसती पीसी माँ को तारा बहुत भल भाव में जानते ताको कथा को से केबे भी खराब भावती ताले आज कौन भावे तेणु तमे बेसी कथा चिंता न करी जाओ आराम से जाई रेस्ट नियो ठीक अच्छे मु आसी बाय हाँ गुड नाइट बुझीपारे रणबीर प्रॉब्लम कौन जिते बड़े जो न पहुँचवा कथा से सही आसी पहुँच चली ता मन के जानी तुमको हैरान कर प्लान तारा तुमको जमा भी व्यस्त होनी खाली गोटे थर आम मैरिज सरी जाऊ तमें घर को खाली बोह होके आस जाओ देख किसी भी प्रॉब्लम रही तुमको भाउजों परी समस्त मन किणवा पड़ो पीसी माँ कथा को मानवा पड़ो देख सी भी तुमको बहुत पसंद करेंगे हाँ मुझे से दिन को अपेक्षा कर केबे पीसी माँ मत बहुत भल पाइबे से मो उपरे जमार भी रागे मु घर सुना बोह जी अच्छा बहुत जल्दी तुम इच्छा पूरण हम तारा तुम्हें ये घर सुना बोह
କ'ଣ ହେଇଛି ମମ୍? ବାବା ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ବାବା? ତତେ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ମୁଁ ତୋ ରୁମ୍କୁ ବି ଯାଇକି ଖୋଜିକି ଆସିଲି, ହେଲେ ତୁ ସେଇଠି ନଥିଲୁ। ତୁ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଥିଲୁ ବାବା? ମମ୍ ରିଲାକ୍ସ, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇନଥିଲି, ଏଇଠି ଥିଲି। ତା ଛଡ଼ା ତମେ ଏତେ ରାତିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ମୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛ? କ'ଣ ହେଇଛି? ଦେଖ ବାବା, ତୁ ଏମିତି ମୋତେ ନ ଜଣେଇ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବୁନି। ହେଲା ମମ୍, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି। ତମେ ଆସିଲ, ଆସ ଆସ, ଏଠି ବସିଲ ଆଗ। ମମ୍ ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବିନି। ତା ଛଡ଼ା ତମେ ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇକି ମୋତେ ଜମାରୁ ଡାକିବନି, ମୁଁ ପୁରା ଡରି ଯାଇଥିଲି। ବ୍ୟସ୍ତ କେମିତି ହେବିନି ରେ ବାବା। ଯଦି ତୁ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ଛାଡ଼ିଯିବ। ମୁଁ ଯେମିତି ଏକା ଥିଲି ମୁଁ ପୁଣି ସେମିତି ଏକା ହେଇଯିବି। ତୁ ଆଉ ଏମିତି ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ଦେବୁନି ରେ ବାବା। ନାଇଁ ମା, ଗୋଟେ ପୁଅର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତା ମାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିବା, ଦଣ୍ଡ ଦେବା ନୁହଁ। ତମେ ସେମିତି କେବେ ବି ଭାବିବନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବାବା, ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ତୁ ସେ ତାରାଠୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରହ। ଦେଖ ବାବା, ସେ ପିଲା ଜମାରୁ ଭଲ ନୁହଁ। ତୁ ତା କଥାକୁ ଜମା ଧ୍ୟାନ ଦେବୁନି। ସେ ଯୋଉଠି ବି ଥାଏ, କିଛି ନଥାଏ ବି, ସେଠି ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ମମ୍, ତମ ପୁଅକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାଅଛି ସେ ଝଡ଼କୁ କେମିତି ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଏମିତି ବି ତାରଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି କିଛି ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନି। ବରଂ ମୁଁ ତ କହିବି ଏ ନିଆଁ ଲଗେଇଛନ୍ତି କିଏ? ତୁ କାହା କଥା କହୁଛୁ? କିଏ ନିଆଁ ଲଗେଇଛି? ବଡ଼ ମାଇଁ। ମାଇଁ ଜାଣି ଜାଣି ପୁରା ପରିବାର ଆଗରେ ମୋତେ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଅପରାଧୀ। ସେ ମୋ ପରିଚୟ ସହିତ ମୋ ମାଙ୍କ ପରିଚୟକୁ ବି ସନ୍ଦେହ କଲେ। କୁହ ମମ୍, ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍ ଥିଲା? ମୁଁ ଜାଣିନି ମାଇଁ କୋଉ ରାଗ ମୋ ଉପରେ ସୁଝେଇଲେ। ମୋତେ ଜାଣିଶୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ବ୍ଲେମ୍ କରିଦେଲେ। ମୁଁ ମାନୁଛି 25 ବର୍ଷ ପରେ ଯଦି କିଏ ଆସି ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତ ସେଇଠି ସନ୍ଦେହ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। କିନ୍ତୁ ମମ୍, ଏଥିରେ ମୋ ଦୋଷ କୋଉଠି ରହିଲା? ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଶୁଣି ତମଠୁ ଦୂରେଇ ରହିଥିଲି? ବାବାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭୁଲ ପାଇଁ ଦେଖ ମୁଁ ଆଜି କୋଉଠି ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ମୋତେ ମୋ ମମ୍ଙ୍କ ପୁଅ ହେବାର ପରିଚୟ ମାଗୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ନାଇଁ ବାବା, ତତେ କେହି ତ ପରିଚୟ ମାଗୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ତତେ କଥା ଦଉଛି, ଆଜି ପରଠୁ ଏ ବିଷୟରେ ତତେ କେହି କିଛି କହିବେନି। ହେଲେ ବାବା, ତୁ ଏମିତି କଥା ଆଉ କେବେ ବି କିଛି କହିବୁନି। ଯାହା ହେଇଛି ଭୁଲି ଯା। ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି ସବୁକିଛି ଭୁଲି ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିବି। তুমি ଜମାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। କାଲିଠୁ ହବ ତମ ପୁଅ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ।
ଦେଖିଲି ମୁଁ ତୋ ଚେହେରା ଭୁଲି ମୁଁ ପାରୁନି ସେ ଆଖିର ଇଶାରା जेबेठु देखिली ମୁଁ ତୋ ଚେହେରା ଭୁଲି ମୁଁ ପାରୁନି ସେ ଆଖିର ଇଶାରା ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ପ୍ରଥମ ଛୁଆଁରେ ପଡ଼ିଲି ତୋ ପ୍ରେମରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଣି ମନ କଲୁ ଚୋରି ଦିୱାନା ମୁଁ ହେଲି ରେ साथे चाले मो सेई बाटरे जो बाटे चाले तो छाई केबे संजा हुए केबे सकाळ हुए किछि जानी हुए नि काई जुआड़े चाहे मो ताते ही पाए मो एमिति की जादू कलु रे हृदय बिचारा खोजे तो सहारा